journey of 8 miles and begins with that single step के हैन त्यो स्टेप चाहिँ अबले भर्खर हामीले हान्नु God damn, perfect pasta. आज त पुरै थकाएको यार यत्रो सामान bro 5 people all this stuff all the way down from there. Ice cream GoPro ready हुँदैछ यता चाहिँ यो त पछाडिबाट गएर त्यो नि हैन के त्यसको पछाडिको कता जानु अन्त टप के हो सोल्टी हैन वर्ल्डको लाइक हाईएस्ट पोइन्ट बिग journey of 8 miles and begins with that single step के हैन त्यो स्टेप चाहिँ अबले भर्खर हामीले हान्नु अब अगाडिको देखाउन अगाडि बाटो